Adlaw ni nga Domingo mga kadiskarte o nagsabot mi sa mga kaubanan nga mga ligo mig dagat karong adlaw. Ay matud pa nila mga kadiskarte nga gan silang pagani sa Samal kundi sila kaligog dagat. Kay puslan man daw mga kadiskarte nga nana sila sa Samal Island mao na pamuslan lang lang panahon nga makaligo sila dagat ring dapita. Mao to mga kadiskarte dili pa magigutantong sweeter sa Samal Island mao to nga sa pag-anhi na mo ring dapita putim ring batia sa dagat mga kadiskarte pros bukong ang mga nakita. Nya ningon ako mga kaubanan mga kadiskarte nga mangita taglaing kaliguanan oy kay muraram pud tag naligog sa paan eh. Gusto nila mga kadiskarte kanang nindot ang view ba kay para maka-picture pod sila di basta-basta. Mao to wala man sila ganahed ring dapita mo tong gibaking na kung bawbaw mga kadiskarte kimubalik mi sa mong agi kamingita miglaing dagat nga mong kaliguan karong adlaw. Mapadali ang pagbaking mga kadiskarte may gani na ako ning kinakusgang gwapong amigo ba brother Efrem Asita nga putik kayong dasiga maayo kay mohan signaling ba unsang pagpabaking sa bawbaw. So diara mga kadiskarte na nagyud mi sa highway nagpadayon na din mi sa pagpangita sa mong kaliguanan karong adlaw og nangita gyud mi katong nindot nga kaliguanan mo to nga usa sa among nakita mga kadiskarte kining Billy Amparo usa sa mga sikat nga mga laganan o liguanan diri sa Samal Island. Nag-search din mi sa GPS mga kadiskarte kung asa na mo dapita makaplagan kining Billy Amparo ug asa ni dapita. So mo to pag-abot na mo sa unahan wala na mo daw mga makita na gyud namo kining Billy Amparo. Mo to nagsabot mi sa akong mga kaubanan nga excited na mo nga maligo sa dagat mo to excited na pug kayo sila. Mo to mga kadiskarte nga nangutana sa may kung pila entrance sila. 550 among dito sir. Say, paano lang? Gusto na nasa cottage, beach o pool, buwan na. Pwede rin. Per head, 550. Masih kana pwede mo kung 50 kilo. Kana magkongkon ra ba? Sa pagkahibalo na mo mga kadiskarte nga portig yung kayong mahala sa entrance mo to nga nagpadayon na pud mi sa nahan og nangita na pud miglaeng kaliguanan. And finally mga kadiskarte naabot ra gid mi dring dapita medyo lugsungon kayo ning dalana pero wala gid mi magmay sa akong mga kaubanan kay nindot ug okay na gyud kayo siya. Ako sila yung gipangutan ng mga kadiskarte nga okay ra mo dring dapita sila nga okay ra man daw kayo mao to nga nang enjoy ra gid kay nila mga kadiskarte. Basta dagat ay isgutan mga kadiskarte dili ginamo na malimtan kana mga kaon-kaon bakit kapoy biya pud ni magsige tagag langoy-langoy kung wala po'y kaon porte pug kayong gutom. Salamat day kayo mga brada sa inyong pag-uban sa kuan nalingaw ra gid ko nga sa diha nga makauban ta mo. Kay ako usahay mga kadiskarte magulanon ra pug kayo ko basta ako ra mag-inusara. Pero ug nakoy kauban mga kadiskarte labi na gyud magka-vibes gyud mi ana nila magsigin lang gyud mi kinatawa na ina tungod sa kalipay labi na gyud sa mga komedya. Ako pud silang gipangutana kung nagmahay ba sila nga nikuyog sa kuha ana sila salamat kayo busing nga imong giuban nakaligo ra mig dagat. Ana po ko mga kadiskarte nga walay sapayan magpasalamat kita makanunayan sa Ginoo kay Ginoo ra gyud nagapanalangin sa tuwa. Tinuod yun ang gisulti sa balang kasulatan mga kadiskarte nga kitang tanan wala gitar mahimo kung wala ang Ginoo sa tong kinabuhi. Manang permintihon gyud nato mga kadiskarte atong makanunayan nga koneksyon diha sa Ginoo ang pag-ampo pagbasa sa balang kasulatan. Kay pinaagi na mga kadiskarte kita matabangan og mahumpay ang atong mga kagulanan. Ug ako pong ikatambag sa tanan nga mga kabatanunan nga pilian gyud nato to mga barkada nga ipaduol ta sa Ginoo dili tay paduol sa bisyo. Sama ni ako mga barkada karon nga maghatag og padasig sa kuha, maghatag og comfort sa kuha. Bisan taliwala sa kalisod sa mga nagian sa mong kinabuhi apan kami nagpabilin nga madasigon og nagalagad sa Ginoo. Dili pud mi makaingon mga kadiskarte nga sa among pagkabatanon perpekto na gyud kay mi dili na mi makasala apan kami naman kamot lang gyud inubanan sa tabang sa Ginoo nga di na amoy pakita among kahayag ngadto sa uban labi na gyud sa mga tawo nga wala pa kabalos kamaturan. Ug bato mga kadiskarte akong mubo nga mensahe sa inyo ha. Balik na pud ta diri mga kadiskarte wala na mo daw huma sa among pagpangaligo dunay masamaran sa mga kang tiyan ni brother Masandag. Ambot lang po ga mga kadiskarte unsay nakaon po niya kaniday man po siya nga porti kayong mabaw mao to nga nasangyad yung dako-dako po nga yung tiyan. Wato mga kadiskarte wala ra po mi magdugay diring dapita kay kadyot ra gyud niya mo pag-anhi diri. Ug diri tatama nagasalamat sa pagtan-aw. God bless kanayong tanan. Bye-bye.